baik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal nge-reaction anime baru. Sebenarnya ini bukan anime baru sih, kayak ini tuh udah lama ya. Jadi kayak anime ini tuh udah dari 2020 yang season satunya. Dan sekarang tuh lagi ongoing yang season 2-nya. Dan kayaknya tuh gue udah pernah ngelis anime ini, cuma emang gue kayak baru sempet buat bikin reactionnya. Kayak dari kemarin-kemarin tuh masih terlalu banyak anime ongoing yang bagus-bagus gitu, jadi kayak gue utamain yang ongoingnya dulu. Nah sebenarnya sih dari dulu udah ada beberapa orang yang komen nyuruh gue buat nge-reaction anime ini. Oke, judul animenya itu The Misfits of Demon King Academy. Katanya kalau misalkan gue suka sama anime yang kayak Raja Iblis atau yang kayak Overpower atau yang yang kekuatan sihir kayak gitu, sekolah-sekolah sihir, katanya gue harus banget nonton ini. Terus kemarin gak lama juga ada yang komen buat nonton ini, terus jadi kayak gue mikir, oh apa emang anime ini sebagus itu ya, karena udah ada beberapa orang gitu yang komen nyuruh gue buat nonton ini. Oke, makanya gue punya harapan yang tinggi banget sama anime ini. Jadi kayak gue berharap emang anime ini tuh sebagus itu gitu. Sampai-sampai kalian kayak nyuruh gue buat nge-reaction anime ini. Kita bakal nonton The Misfits of Demon King Academy yang season 1 episode pertamanya. Oke, jadi langsung saja kita tonton The Misfits of Demon King Academy yang season 1 episode pertama. Let's play. 年前、神話の時代、人の魔王と恐れられた男がいた。ロブ、その名は。新たな魔王に育てるための教育機関です。中には魔王の生まれ変わりと目される混沌の世代もおります。包まれることでしょう。わあ。ようこそ魔王学院へ。頑張れ、ミーシャー。親父は考えが古くてさ。Bisa lihat-lihat gak sih jalannya? Misha Necron. Arigato. しっかりな。頑張ってね。ファイトファイト、ミーシャー。 Itu ayahnya sih. Ini orang tuanya mereka. Orang tuanya heboh banget ya. Dia emang kenapa? 悪いな。魔力が小さすぎて目に入らなかった。この闇の炎でジョーちゃんもろとも骸骨にしちまうぞ。 Apinya ditiup sama dia. マッチの火を吹き消しただけだ。これ式の言霊にも従うのか。 Dia sekuat itu. これより入学実技試験を開始します。試験は受験生同士の決闘です。性検査を受けた後に魔王学院への入学。 Oh, ini mau dites dulu ya sebelum masuk ke akademi ini. 特に。よう、また会ったな。 Kenapa harus ketemu lagi di sini? お前が逃げられないのではかわいそうだと思っただけだ。 Kayaknya emang dia kuat banget nih. Kayak santai banget gitu ngadepinnya. このハンマーの鎧はどんな魔法も封じる。によって決します。それでは実技試験始めてください。マケンゼフリード。盗賊たる我がインドゥー家に受け継がれてきた神話の。
Berarti curang dong ibaratnya dia pakai pedang itu. 銃かそこらだろう。 Apinya mati lagi dong. まさかまた俺の炎を。まがいものだ。そもそも俺とお前が同じ立場で法も使わず言葉にも息にも Gimana cara lu ngelawannya? にしろ。 Gimana cara dia ngelawannya kalau dia nggak ngegunain sihir? 突破できない。どうやら貴様の魔法は戦いには。これは。 Gimana cara 気 dia づ nyerang? いたか？心臓の鼓動だ。 Demi apa sih? Cuma dengar detak jantungnya aja begitu? 立ち上がれ。あまり喋るな。死にたいのか？ ない数だ。面白いことを言ったな。そうできなければお前の勝ちだ。契約しろ。レクト。加減しても死ぬか。これでは俺の負けになってしまうな。インガル。 Maksudnya? 俺は蘇生の魔法。そんな魔法は。 Jadi tadi beneran mati? どうだ。インガル。 Astaga. Jadi apa dia dimatiin? Terus dihidupin lagi? 死ぬことはない。リスクなしで蘇生できる。これが俗に言う。外したか。 Enggak, emang gak lucu. 2000 tahun yang lalu. 一生で一度きりだと思っていたか。魔法にまつわる面白い哲学が。 Gila, dia sadis banget. 蘇生で生き返った人間はもっさてお前はどっちだと思う。興味なしか。 Dia udah berapa kali mati terus dihidupin lagi, gila. 殺しておくぞ。 ただいまより Tapi kekuatannya nggak masuk akal banget, anjir. 102 10万246。なかなかだ。あなたはもっとすごい？ゼロ。 Hah? Kok nol? 初めて見た。魔眼は得意。暴虐の魔王を基準とした適性を図り、知識の確認を行います。その本名をお答えください。アノス・ボルディゴードだ。戦乱が続く中、戦いについていけないものを転生させるため。何をしている？待ってた。ごちそうを作って待っているだろうからな。私と？ああ、捕まれ。飛行魔法なら使える。それより早い。 Dia teleport gitu? 着いたぞ。転移の魔法だ。しおかえりなさい。ただいま、母さん。どうだった？合格したよ。 Sebulan setelah dilahirkan. Jadi maksudnya dia tumbuhnya dengan cepat itu cuma dalam sebulan udah segede gini? そうだな。ああ、紹介が遅れた。ミーシャネクロンだ。 Maksud gue dia lahir sebulan terus langsung segede gitu. Baru 1 bulan udah segede ini. でかしたぞ。それでこそ我が息子だ。今夜たくさん食べてね。いただこう。食べてる時の顔はまだまだ子供だよね。
優しいところ。そうか？手紙を拾ってくれた。私たちが寂しがるのを知って一緒に連れてきてくれたのよ。俺の方だ。Maknya ini banget ya. 母さん、グラタンおかわりいる？もらおう。ミシャちゃんもおかわりしてね。楽しかった。騒がしい両親ですまぬ。慣れてる。親代わり。実 Mungkin itu は dia ayahnya. 仲が良いのか？ Ada yang ngikutin dia dong. 心配？そこそこな。やっぱり優しい。お前が生きているとこの世のためにはならないだろ Karena lo terlalu kuat gak う。 sih? まさか実際そのように振る舞っていた。しゃがんで。こうか？よしよし。 Lucu banget dianggap kayak anak kecil. 帰ったらこの時代だと友達か？友達。 Wah, apa-apaan nih? Siapa lah orang ini? Raja Iblis. Masih aja ya orang ini ya, udah kalah, nggak terima kalah. Tengil banget sih gayanya, gue benci. Ototoのために動いたのではないのか？純血の我らが雑種に侮辱されたままではおれんのでな。 Udah. 魔王とは全てを己の力でねじする発言である。俺が俺を語ることがなぜ偉業を軽視したことになる？不敬な態度、万死に値する。まだ気づかぬのか？もっとよく目を凝らし。暴走している。抑えきれん。 Dia bisa bikin orang terluka tanpa nyerang secara langsung gitu loh. Kok bisa ya? 格が違う相手には怯えと僕するわけにはいかぬ。特別に見せてやろう。まと私の格の違いを思い知るがいい。ジラッと。 Dia kayaknya santai banget ya ngadepin sihir itu, diserang kayak gimana santai banget ya. できない。つまり俺には効かぬ。塾にも程がある。 Maksudnya apa dia nyiptainnya? 魔法を使った覚悟に免じ。なんだそれは。死人をゾンビとして蘇生する魔法だ。 身を焦がし、癒えぬ傷の痛みに苛まれることになるがな。より強い弟を認め、共に力を合わせて俺にかかってこい。だが、Tujuannya si ini apa sih sebenarnya? Tujuannya dia tuh apa sih sebenarnya? Dia mau bikin adik kakak ini jadi baikan gitu, tapi kan adiknya udah mati. ゾンビとして生きるぐらいなら殺してやるのがせめてものな。家族の絆を立場など気にせず兄として呼べ弟の名を。
Apa adanya hidup lagi atau gimana? この時 Apa 代の mati dua-duanya? こんなゾンビになれば正気を失う。 Wah gila, ini mah dia terlalu kuat gak sih? 2000年のうちにすっか Hidupin り弱 lagi? 体化したようだな。強くなったらまた来い。 一体何者だ。 Iya, dia siapa? 子孫どもよ。お前 Jangan-jangan たちの始祖は帰ってきた。ゴールディゴードだ。 皆の者、良い朝だな。今日からこのクラスは俺が支配してやる。よ Kenapa salam paginya kayak gitu? う、冗談どうだ。冗談誤解。それと、今日はずっと見られている気がするのだが。 多角形の頂点が増えるほど有料。それは魔王学院はじめ。 Maksudnya tanda itu 何 kenapa? を表している。 Oke, jadi tadi kita udah lihat episode pertama dari The Misfit of Demon King Academy. Ini cuma perkiraan gue doang ya. Tadi kan dia sempat bilang tuh yang pas di endingnya itu kalau misalkan leluhurnya telah kembali. Dia itu adalah Raja Iblis kekejaman Arnold Voldigoth. Apa, ya ingat kayak tadi pas yang di episode awal kan, pas lagi burung ngebagiin undangan gitu. Terus kan kayak dijelasin kalau misalkan akan ada reinkarnasi Raja Iblis. Atau mungkin sebenarnya reinkarnasinya itu si dia, yang tadi, si Arnold Voldigoth itu. Soalnya kayak kekuatannya tuh nggak masuk akal. Ya kan? Kayak pas dia ngukur mananya itu batunya pecah. Terus pas yang dia ngelawan yang di area itu yang buat ujian, dia kayak gampang banget matiin orang. Kayak, masa cuma denger detak jantungnya aja terus orang bisa mati? Kayak nggak masuk akal banget. Hidupin, bunuh, hidupin, kayak semudah itu dia mempermainkan nyawa orang. Gue yakin kayaknya dia emang beneran reinkarnasi dari Raja Iblis deh. Kayak gila banget gak sih? Kayak dia lahir cuma sebulan dan udah segede gitu. Kayak pertumbuhannya itu sangat cepat. Ngelihat episode pertama ini, jujur, ini gue suka karena kayak sesuai sama selera gue. Kayak tentang reinkarnasi Raja Iblis, terus sekolah-sekolah sihir. Terus kayak yang overpower kayak gitu. Cuma menurut gue kayak dia nih terlalu sadis banget gak sih? Ya tapi emang gak apa-apa sih. Cuma mungkin kalau misalkan dari kalian ada yang gak nyaman dengan anime yang kayak terlalu banyak darah-darahnya atau kayak yang terlalu sadis. Mungkin kalian gak nyaman nonton reaction ini. Cuma kalau misalkan gue sih kayak ya oke-oke aja. Cuma mungkin kalau misalkan dari kalian emang ada yang gak nyaman boleh dicepetin atau kayak gimana. Karena gue juga gak expect sih kalau misalkan tadi dia ngebunuh semudah itu. Kayak gila banget. Oke, jadi ya udah segitu dulu aja. Ini baru episode pertama dan gue udah gak sabar buat nunggu episode yang berikutnya. Sebenarnya sih ini udah ada 2 season ya. Mungkin nanti nextnya gue bakalan bikin reactionnya itu setiap satu reaction mungkin akan 2 episode atau 3 episode. Jadi kayak biar cepet aja gitu loh. Karena gue pengen ngejar si season 2-nya ini biar gak terlalu ketinggalan jauh. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.